بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، میرے چینل میزان انفو میں آپ دوستوں کو خوش آمدید۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ دوستوں تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی لازمی کریں۔ چلیے دوستوں، بڑھتے ہیں اپنے ناول کی 3rd ایپیسوڈ کی طرف۔ تیسری چوٹی، اتوار 24 جولائی 2005۔ پاپا کی ڈھیر ساری دعائیں لے کر وہ گھر کے گیٹ سے باہر ٹور کمپنی کی بس میں آ گئی۔ ان کا گائیڈ کم ڈرائیور ظفر اس کا سامان لوڈ کر کے ڈرائیونگ سیٹ پر آ گیا تھا۔ بس میں اسے 4 انجان چہرے دکھائی دیے تھے۔ وہ ایک نسبتاً پچھلی سیٹ پر کھڑکی کی طرف بیٹھ گئی۔ یا وہ ترک سیاح ابھی تک نہیں آئے تھے۔ کھلے شیشے سے آتی ٹھنڈی ہوا اس کی آنکھوں کو بند کر رہی تھی۔ اس نے شیشہ بند کر دیا اور لیئرز میں کٹے سیاہ بالوں کو اونچی پونی ٹیل میں باندھا۔ دفعتاً اسے دوسرے مسافروں کا خیال آیا۔ اس نے ایک سرسری نگاہ ان پر ڈالی۔ اس کی بائیں طرف نشستوں کی قطار میں اس کے برابر ایک کم عمر لڑکی بیٹھی تھی۔ عمر بمشکل 20-21 برس ہوگی۔ کندھوں سے اوپر آتے کھلے بال جو ماتھے پر بینڈ کی صورت میں کٹے تھے اور گوری رنگت۔ وہ محویت سے سڑک کے کنارے بھاگتے درختوں کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے سفید ٹراؤزر اور گھٹنوں تک کرتا پہن رکھا تھا اور پاؤں میں سینڈل تھے۔ دوسرے مسافروں میں 50-55 سالہ ایک انکل تھے، غالباً کوئی ریٹائرڈ افسر یا کوئی امیر بزنس مین۔ وہ خاصے وجیہہ تھے اور سب سے اگلی سیٹ پر براجمان تھے۔ ان کے علاوہ ایک جوڑا تھا، بیوی قدرے کرخت اور نک چڑھی سی تھی، البتہ میاں بیبا سا تھا۔ پریشے کو قیافہ شناسی سے گہری دلچسپی تھی۔ صبح 6 بجے، کوئی وقت ہے جانے کا، مجھے سونے بھی نہیں دیا۔ نشا اس کے مقابل آ کر بیٹھی تو بس جو نشا کو پک کرنے رکی تھی پھر چل پڑی۔ سو جاؤ، لمبا سفر ہے، اس نے نشا کی خوابیدہ آنکھیں دیکھ کر کہا۔ ظفر نے اپنا آخری مسافر ایک اعلیٰ درجے کے ہوٹل سے اٹھایا تھا۔ وہ بس میں داخل ہوا اور پریشے کی توقعات کے برعکس ان دونوں کی جانب آنے کی بجائے ریٹائرڈ صاحب کے ساتھ والی خالی نشست پر بیٹھ گیا۔ اس نے تو گردن کو جنبش دے کر ان دونوں کی طرف دیکھا تک نہ تھا، چونکہ وہ ان سے کافی آگے بیٹھا ہوا تھا اور وہ بھی بائیں قطار۔ وہ اس کا محض دایاں کندھا، بازو اور سر پیچھے سے دیکھ سکتی تھی۔ لائٹ براؤن شرٹ، سفید پینٹ، وہی کل والی سلیو لیس ہلکی سی ٹورسٹ جیکٹ، گردن میں لٹکتا مفلر، پاؤں میں جوگرز۔ وہ بہت اچھا لگ رہا تھا۔ ہاں، جس کے سر پر پی کیپ بھی تھی۔ وہ کچھ دیر سے دیکھتی رہی، پھر نشا کی طرح سو گئی۔ کوئی 2 گھنٹے بعد اس کی آنکھ کھلی۔ وہ لوگ ابھی تک حالت سفر میں تھے۔ نشا جاگ چکی تھی۔ اس نے چور نظروں سے افق کو دیکھا۔ وہ اپنے سیل فون کے بٹن سے کھیل رہا تھا۔ سنو پڑی، تمہیں یہ شخص اچھا نہیں لگا؟ نہیں، اور میں اس کا ذکر نہیں کرنا چاہتی۔ وہ کھڑکی کے باہر دیکھنے لگی۔ مگر میں کرنا چاہتی ہوں، نشا وضد تھی۔ ٹھیک ہے، پھر جا کر اسی کے پاس بیٹھ جاؤ۔ بقیہ سارا رستہ خاموشی سے کٹا۔ دن چڑھے، بس پشاور کی حدود میں داخل ہوئی۔ سڑکوں پر خاصا رش تھا۔ وہ اپنے جوبن پر چمکتا سورج شہر کو جھلسا رہا تھا۔ کتنی گرمی ہے یہاں، حالانکہ پشاور پہاڑوں پر واقع ہے۔ یار، اس سے ٹھنڈا تو اسلام آباد تھا۔ نشا کو اپنا شہر یاد آیا۔ ٹور کمپنی نے پہلے سے ایک متوسط درجے کے ہوٹل میں ان کی بکنگ کروا رکھی تھی۔ ہوٹل کے باہر تنگ سی سڑک پر بے تحاشا رش تھا۔ سڑک کے اچھے خاصے حصے پر ریڑھیوں کا قبضہ تھا۔ گاڑی ایک ڈھلوان پر چڑھ کر ہوٹل کی پارکنگ ایریا تک آئی۔ وہاں گاڑیوں کی لمبی قطار تھی۔ ناٹ بیڈ۔ بس سے نکل کر نشا نے تبصرہ کیا۔ پری ہوٹل کی بلند عمارت کو دیکھنے لگی۔ ترک سیاہ ان دونوں سے فاصلے پر کھڑا، سفید جینز کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے، آنکھیں سکیڑے، اطراف کا جائزہ لے رہا تھا۔ وہ اپنی طرف متوجہ پا کر مسکرایا۔ پریشے نے نگاہوں کا رخ بدل لیا۔ ہیلو گرلز، کیسی ہو تم دونوں؟ وہ ان کے قریب چلا آیا۔ اوہ، تو آپ ہمیں پہچانتے ہیں؟ نشا کو اس کا پورا رستہ انہیں لفٹ نہ دینا بہت کھٹکا تھا۔ شکوہ کیے بغیر نہ رہ سکی۔ وہ جواباً ہنس پڑا۔ میں نے سوچا صبح صبح نیند سے بے حال ہوتے لوگوں کو نہ جگایا جائے، ذرا کہیں پہنچ جائیں تو آرام سے گپ شپ کرتے رہیں گے۔ وہ مسکراہٹ دبائے سنجیدگی سے بولا تھا۔ پریشے ان دونوں کو چھوڑ کر اس ٹینیج لڑکی کے پیچھے چلتے ہوئے سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ 246 نمبر کمرے میں پہنچ کر ظفر نے چابی اس کے حوالے کی۔ وہ ٹرپل بیڈ روم اس کو نشا اور اس لڑکی کے ساتھ شیئر کرنا تھا۔ اوکے، شام کو ملاقات ہوگی۔ افق ان دونوں سے یہ کہہ کر ساتھ والے کمرے میں چلا گیا۔ میاں بیوی سامنے والے کمرے میں چلے گئے۔ میں ڈاکٹر پریشے جہاں زیب ہوں۔ کمرے میں آ کر اپنے لبوں پہ مسکراہٹ سجا کر اس نے اس لڑکی کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ میں عرصہ بخاری ہوں۔ ویسے آپ کا نام بہت پیارا ہے پریشے۔ وہ رکی اور تصحیح کر کے بولی، پریشے آپ ہی۔ ان دونوں نے بیڈ پر بیٹھتے ہوئے قدرے حیرت سے اسے دیکھا۔ دراصل میں پاکستانی کزنز کو اگر بغیر آپ ہی باجی کہے بلاؤں تو وہ مجھے انگریز کہہ کر ٹوکتی ہیں۔ میں نے یہ نتیجہ نکالا کہ کسی پاکستانی لڑکی کو آپ ہی باجی کہے بغیر نہیں بلانا۔ وہ دونوں ہنس پڑی تھی۔ کھانا انہوں نے ساتھ ہی کھایا جب تک تعارف کا سلسلہ مکمل ہو چکا تھا۔ عرصہ کا تعلق لاہور سے تھا، مگر وہ پلی بڑی انگلینڈ میں تھی۔ اردو لکھ اور پڑھ لیتی، مگر بولتی بہت مشکل تھی۔ اس کے پاس اس کم عمری میں بھی ایک اچھا الپائن ریکارڈ تھا۔ وہ زیادہ تر یورپی
अल्प सर कर चुकी थी। इसके अलावा तिब्बत में इसने शीशा पांगमा और चोयो को सर किया था। तो तुम उफक के साथ राका पोशी जा रही हो। निशा को वो मासूम और ज़हीन सी लड़की बहुत अच्छी लगी थी। हाँ, इसने सर हिला दिया। राका पोशी मेरे नावल की सेटिंग है, वो मैं बताना भूल गई। मैं राइटर भी हूँ, वो 2 नावल लिख चुकी हूँ, ये मेरा तीसरा नावल है। इतनी सी उम्र में 2 नावल। परिशे को खुशगवार हैरत हुई थी। अरसा हंस पड़ी। मोहम्मद बिन कासिम ने 17 साल की उम्र में सिंध फतह किया था। मैंने तो इस उम्र में सिर्फ पहला नावल लिखा था, ये कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, तो तुम्हारे नावल की स्टोरी क्या है? इसे दिलचस्पी हुई। एक को पैमा हीरोइन की राका पोशी सर करने की रोमानवी दास्तान, वो मज़े से बोली। निशा सोने के लिए लेट चुकी थी। एंड हैप्पी करोगी या ट्रेजिक? ट्रेजिक, क्योंकि ट्रेजिक एंड यादगार होता है। वैसे आप नहीं आएंगी राका पोशी, आप बता रही थी आप भी क्लाइंबर हैं। हाँ, मैं कम्बरिया केटू स्कूल लीग डिस्ट्रिक्ट से 7 हफ्ते के कोर्सेज़ किए हैं, मगर मैं राका पोशी नहीं आऊँगी, मुझे अपने फादर की परमिशन नहीं है। कम्बरिया केटू से वाओ, आई एम इम्प्रेस्ड। और स्विस एलेब्स के अलावा मैंने स्पांतिक को भी सर कर रखा है। वो मुस्कुराते हुए बताने लगी। ओह, वैसे आप आती तो मज़ा आता। उफक भाई बहुत अच्छे हैं। मेरी इनसे मुलाकात फ़्लाइट के दौरान हुई थी। वो मिस्र से आ रहे थे और मैं इंग्लैंड से। अब सोते हैं। इससे पहले कि वो उफकनामा शुरू करती, परिशा ने इसकी बात काट दी। अरसा ताबेदारी से बिस्तर पर लेट गई। जल्द ही से नींद ने आन घेरा, फिर वो शाम तक सोती रही। अरसा और निशा सुबह तड़के ही उठ गई थी और बाआवाज़ बुलंद गप्पे हाँकते हुए इन्होंने इसे भी जगा डाला, मगर वो आंखों पर हाथ रखे सोती बनी रही। दफतन दरवाजे पर दस्तक हुई। परिशे का दिल ज़ोर से धड़का था। इसने आंखों पर से बाजू नहीं हटाया, मगर वो जानती थी कि बाहर कौन था। वो दस्तक नहीं, फ़कर सलान की खुशबू पहचानती थी। अंदर आ सकता हूँ, अच्छी लड़की हो। इसका शरारत से खनकता लहजा परिशे की सामान से टकराया। इसकी आंखों पर बाजू ना होता तो वो शायद इसकी पलकों का इर्ताश देख लेता। लगता है अच्छी लड़कियों के बगैर दिल नहीं लग रहा। आओ बैठो। वो इतना मुहज़्ज़ब शाइस्ता हंसमुख था कि निशा और अरसा फ़ौरन इसके लिए उठ खड़ी हुई और इसे कुर्सी पेश की। यूँ ही समझ लो, परिशे के बेड के सामने रखी कुर्सी पर बैठ गया। कुर्सी और बेड की पायंती के दरमियान फासला खासा कम था। जगह तंग थी। वो बैठ तो गया, मगर इसके जोगर बेड के सिरे को छू रहे थे। मैं इस सफ़र को यादगार बनाना चाहता हूँ और बतौर एक अच्छे सियाह मैं कोई लम्हा फारिग नहीं बैठना चाहता। सो फिर तुम लोग बताओ, शाम का क्या प्रोग्राम है? इसे महसूस हो रहा था कि बोलते हुए भी नज़र भटक कर उफक की निगाहें इसी के चेहरे पर पड़ रही थी, जो इसने अपने सफ़ेद बाजू की ओट में आंखों को छुपा रखा था। कंबल गर्दन तक ले रखा था, सिर्फ चेहरे का निचला हिस्सा खुला था। परी उठ जाए तो कोई प्रोग्राम बनाते हैं। तुम्हारी दोस्त बहुत ज़्यादा सोती है क्या? इसके अंदाज से परिशे को लगा वो जान गया है कि वो सो नहीं रही। नहीं, आज बस ज़रा थक गई है। तुम अपना प्रोग्राम बताओ। मैं आज तुम्हारे पेशावर के बाज़ार, यही कैंट और सदर वगैरह कंगालने का सोच रहा हूँ। बाकी एवरेस्ट अट्रैक्शन कल देखूँगा। तो फिर हम तीनों भी आपके साथ चलते हैं। फ़क भाई, अहमद साहिब और इफ्तिखार फैमिली की मर्ज़ी, वो जहाँ भी जाएँ, या फिर इनसे पूछ लें। अरसा मुतज़ब्ज़ब थी। वो कपल बहुत रेज़ रो है। वो यकीनन हमसे घुलना मिलना पसंद नहीं करेंगे। अहमद साहिब तो आधा घंटा हुआ कहीं चले भी गए हैं। फिर हम चारों साथ चलते हैं। मगर वो एक लम्हे को रुका। परी के कान खड़े हो गए। मगर क्या? मगर हो सकता है तुम्हारी दोस्त को कोई एतराज़ हो। अरे नहीं, वो बहुत नाइस और स्वीट है, इसे कोई एतराज़ नहीं होगा। वैसे निशा, मुझे बहुत खुशी हुई थी जब तुमने मुझे बताया कि तुम्हारी दोस्त मेरी बहुत तारीफ़ कर रही थी। परिशा ने एक झटके से कंबल उतारा और तेज़ी से सीधी हुई। मैंने ऐसा कब कहा? उफक का कहका बेख्तियार बुलंद हुआ था। इसे अपनी हमाकत पर शर्मिंदगी हुई। निशा और अरसा कदरे हैरान थी। इन्हें अभी लतीफ़ा समझ में नहीं आया था। तुम उठ गई, मैं समझी सो रही हो। मेरे सर पर जो तुम लोग गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हो, मैं भला कैसे सो सकती हूँ? शर्मिंदगी छुपाने को इसने गुस्से का सहारा लिया और बिस्तर से नीचे उतर गई। ड्रेसिंग रूम जाने के रास्ते में उफक की लंबी टांगें हायल थीं। इसे करीब आता देखकर इसने पैर समेट लिए। वो पैर पटकते हुए इस तंग जगह से गुजरी। सॉरी परी, मैं मजाक कर रहा था। वो मुश्किल हंसी कंट्रोल करते माजरत करने लगा, मगर वो झिंझलाती हुई ज़ोर ज़ोर से अलमारी के पट खोल बंद करती रही। अच्छी लड़कियों, तैयार होकर लॉबी में आ जाओ, तुम्हारे पास सिर्फ 15 मिनट हैं। वो जाने के लिए उठ खड़ा हुआ तो परी ने किन आँखियों से इसे देखा। इसने लिबास तब्दील कर लिया था। शर्ट की आस्तीनें आधी मगर रंग स्याह था और ऊपर सफ़ेद टूरिस्ट जैकेट, गर्दन के गिर्द बिल्कुल सुर्ख मफलर। राइट बॉस, अरसा ने ताबेदारी दिखाई। वो मुस्कुराते हुए एक निगाह परिशे पर डाली और बाहर निकल गया। वो उफ कहते हुए कलर्स कर रह गई। इन 15 मिनट में परिशे ने कोई 200 दफ़ा इन दोनों को ज़रूर प्रोग्राम बनाना था, तुमने इसके साथ सुनाया था। निशा ढीठ बनी सुनती रही। अरसा को अलबत्ता हैरत हुई थी। ये परिशे आपी की कोई लड़ाई हुई है उफक भाई से? वो तो इतने केयरिंग और स्वीट है। ये एक सदियों की दास्तान है, तुम्हें एक शाम में समझ नहीं आएगी।
निशा ने आ भर कर कहा। हेयर ब्रश करते परीक्षा के हाथ एक लम्हे को थमे थे। वो अंदर से कांप कर रह गई थी। पलटकर शाक की नज़रें निशा पर डाली और दूसरी अपनी उंगली में मौजूद अंगूठी पर। निशा ने लापरवाही से कंधे उचका दिए। अरसा के सर के ऊपर से सब कुछ गुजर गया था। वो पैर पटक कर बाथरूम में चली गई। निशा की बात वो अमूमन माना नहीं करती थी, मगर अब इसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। निशा और अरसा चली जाती तो इसने भला क्या कसूर किया था जो वो अकेली छोटे कमरे में बैठी रहती। यूँ भी उफ़क़ के साथ मार्केट जाना इसे बुरा नहीं लग रहा था, अलबत्ता यूँ ज़ाहिर करना वो अपना फ़र्ज़ समझती थी। पार्किंग एरिया में खड़ी टूर कंपनी की बस के साथ टेक लगाए खड़ा उफ़क़ इनका इंतज़ार कर रहा था। इन्हें देखकर सीधा हो गया। एक इस्तकबालिया मुस्कुराहट ने इसके लबों का अता कर लिया था। पी कैप अभी भी इसके सर पर थी। कैंट चलते हैं, यहाँ से बहुत करीब है। इनका रहनुमाई करते हुए होटल से पार्किंग एरिया से नीचे सड़क तक जाती ढलान से उतर रहा था। तुम तुर्की से आए हो या सुबह सरहद से? निशा को इसका पेशावर और इर्द गिर्द की मालूमात हैरान कर रही थी। वो बेइख्तियार हंस पड़ा। बस पिछली दफ़ा इधर आया था तो खासे दिन यहाँ गुजारे थे, इसलिए आइडिया हो गया है। पिछली दफ़ा कब आए थे? 2 साल पहले। वो लोग ढलान उतर कर नीचे सड़क पर आ चुके थे। सड़क अच्छी खासी खुली थी, मगर फलों की रेहड़ियों और ख्वांचा फरोशों की बामी तावन से अब बहुत तंग हो चुकी थी। इस जगह होटल थे या पीसीओ? 2 साल पहले क्या सैर व सियाहत के लिए आए थे? रेहड़ियों से दोनों तरफ से गहरी सड़क पर रास्ता बनाकर चलना बहुत मुश्किल था। फिर भी वो बहुत ध्यान से इन दोनों की गुफ्तगू सुन रही थी। हाँ, सैर व सियाहत के लिए। और बोलते बोलते वो एकदम खामोश हो गया। और बस कुछ कम काम था और वो साफ टाल गया था। निशा इखलाकियात से इतनी तो आगाह थी कि अगर वो टाल रहा था तो वो इस काम की तफसील ना पूछती। उफ़क़ ने टैक्सी रोकी। टैक्सी वाला अंग्रेज़ी से नाबल्द था, सो किराए का मामला निशा ने ही तय किया। कैंट की खूबसूरत दुकानों के बाहर आहिस्तगी से चलते हुए वो चारों खासी देर तक शॉपिंग करते रहे थे। फिर अरसा इनको छोड़कर सईद बुक बैंक की तरफ चली गई। वो तीनों एक ज्वेलरी शॉप में दाखिल हो गए। ये इत्तफाक ही था कि जब निशा मुख्तलिफ ईयररिंग्स देख रही थी तो अपनी ढीली पोनी को कसते हुए परीक्षा के बालों का जकड़ा रबर बैंड टूट गया। इसके बाल किसी आबशार की तरह कमर पर गिर गए थे। निशी, तुम्हारे पास कोई कैचर है? अपने लंबे लेयर्स में कटे बालों को फालती वो परेशानी से निशा से बोली। अपना ख़रीदते तुम्हें मौत पड़ती है। वो बहुत मसरूफ़ थी। दफ़ा हो जाओ। वो बड़बड़ाते हुए सामने शोकेस पर बड़ी बास्केट में रखे कैचर्स और पोनियाँ देखने लगी। ये कैसा है? इसने चौंक कर सर उठाया। उफ़क़ हाथ में एक कैचर लिए इसे देख रहा था। इसने नज़रें झुकाकर कैचर को देखा। वो सिल्वर कलर का था। इसके एक तरफ गोल बड़ा सा फिरोज़ी रंग का पत्थर, जबकि दूसरी तरफ सब्ज़ और नीला 2 रंगा पत्थर जुड़ा था। अच्छा है। इसने खूबसूरत कैचर लेने के लिए हाथ बढ़ाया। उफ़क़ ने वो इसके हाथ पर रखना चाहा। पकड़ते पकड़ते वो ज़मीन पर गिर पड़ा। वो घबरा कर झुकी और कैचर उठा लिया। इसके 2 रंगे फूल के दरमियान ज़रब लगने से एक हल्की सी सीधी लकीर पड़ गई थी। टूट तो नहीं गया? वो पूछ रहा था। इसने नफ़ी में गर्दन को जुम्बश दी। फिर इसे नज़रअंदाज करके सेल्समैन से कीमत पूछी। 250 रुपये। उफ़क़ ने पैसे दुकानदार की तरफ बढ़ाए। सॉरी, ये मैं खुद खरीदूँगी। इसने दबी आवाज़ में इसे टोका। मैं इस लालच में तुम्हें ये गिफ्ट कर रहा हूँ कि कल तुम भी मुझे कोई चीज़ गिफ्ट करोगी। मैं गिफ्ट्स ना लेती हूँ ना देती हूँ। इसने पर्स से पैसे निकाले। मगर मैं देता भी हूँ और लेना भी पसंद करता हूँ। वो ज़िद था। इसे नज़रअंदाज करते हुए इसने पैसे सेल्समैन को थमाए। खाकी लिफाफे में पैक किया गया कैचर निकल कर बालों में लग गया और निशा की तरफ आ गई। अरसा के आने और निशा की शॉपिंग मुकम्मल हो जाने के बाद वो लोग बाहर निकल आए। बाहर अंधेरा फैल रहा था शॉप्स के अंदर और बाहर रोशनियाँ जगमगाने लगी थी। स्ट्रीट लाइट्स और साइन बोर्ड रोशन थे। रात के खाने के लिए तुम लोगों को पेशावर के बेहतरीन रेस्टोरेंट ले चलो। वो इनके दाएं तरफ जेब में हाथ डाले सामने देखते हुए चल रहा था। वो इसकी जानिब देखने से गुरेज कर रही थी। पीसी? अरसा ने झट से पूछा। नहीं, मैं बदमज़ा बासी और फीके खानों से लुत्फ़अंदोज़ नहीं होता। मैं तुम्हें एक बेहतरीन रेस्टोरेंट लेकर जा रहा हूँ। शहर की तंग तर गलियों से टैक्सी में गुजरते हुए इन्हें वो एक इसी तंग गली में ले आया जहाँ बेतहाशा तीसरे दर्जे के रेस्टोरेंट बने हुए थे। फ़ज़ा में हर तरफ खाने की खुशबू फैली हुई थी। वो इन्हें नमक मंडी ले आया था। परीक्षा को हैरत हुई। वो इसके मुल्क को इससे ज़्यादा जानता था। नमक मंडी, नमक वाली कढ़ाई खाकर जब वो लोग वहाँ से निकले, निशा ने बेइख्तियार पूछ लिया, तुम अगर इन जगहों पर इतनी दफ़ा घूम चुके हो तो फिर अब क्यों इधर आए हो? यही तो मैं कह रही थी। अच्छे भले हम जुलाई में ही राका पोशी क्लाइम शुरू कर देते। खामखा इधर आने की क्या ज़रूरत थी? पता नहीं उफ़क़ भाई को अचानक इन इलाकों का विज़िट करने का ख्याल क्यों आ गया और मुझे भी घसीट लाए। अरसा बेइख्तियार बोल उठी। उफ़क़ ने कोई जवाब नहीं दिया। अपने होटल के कमरे में वापस आकर निशा फिर रतबलिसान थी। मैंने इतना सॉफ्टनेस और अच्छा इंसान ज़िंदगी में पहली दफ़ा देखा है। और नहीं तो क्या, जितनी मालूमात इन इलाकों के मुतल्लिक़ इन्हें है, मेरा ख्याल है वो एक बहुत कामयाब सफ़रनामा निगार बन सकते हैं। रहने दो अरसा,
وہ جو ٹی وی ٹرالی کے قریب کھڑی بوتل منہ سے لگائے پانی پی رہی تھی، قدرے چڑھ کر بوتل منہ سے ہٹا کر بولی، مگر یہ مغربی دنیا کے لوگ ہمارے ملک میں آ کر معلومات اس لیے اکٹھی نہیں کرتے کہ علمی دنیا کو ہمارا سافٹ امیج دکھائیں، بلکہ اگر تم ان گوروں کے سفر نامے اٹھا کر پڑھو تو تمہیں علم ہو کہ یہ لوگ ہمارے بارے میں کیا کیا زہر اگلتے ہیں۔ ہمیں جاہل، پسماندہ اور غیر ترقی یافتہ کہتے ہیں۔ تمہارے یہ افق ارسلان بھی ترکی جا کر یہی کام کریں گے، سفر نامہ لکھ کر عالمی برادری کو یہ بتائیں گے کہ ہمارا ملک کتنا قدامت پسند، غریب ہے اور سہولیات سے نابلد ہے، یہاں کتنی گندگی اور بد نظمی ہے۔ یہ سارے ایک جیسے ہوتے ہیں، پروپیگنڈا کرنے والے۔ بوتل رکھ کر وہ پلٹی تو ساکت رہ گئی۔ افق لب بھیجے دروازے کے بیچ کھڑا تھا۔ وہ یقیناً ٹیکسی کا کرایہ ادا کر کے انہیں شبہ خیر کہنے آیا تھا، اور چونکہ وہ عرصہ کے لیے انگلش میں بات کر رہی تھی تو نہ سن لینے کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ وہ یکدم تیز قدم اٹھاتا راہداری سے واپس پلٹ گیا۔ نشا اور عرصہ نے بے بسی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ اس کی ناراضگی وہ محسوس کر چکی تھی، احساس تو اسے بھی تھا، اندر سے وہ بہت پشیمان اور بے چین بھی تھی، مگر خاموشی سے لیٹ گئی۔ تمہارے پیسے؟ نشا نے اس کے سائڈ ٹیبل پر 250 روپے رکھے تو اس نے تکیہ چہرے سے ہٹایا۔ کون سے پیسے؟ وہ اس جیولری والے نے واپس کیے تھے، کہہ رہا تھا تم نے اسے دیے ہیں۔ تم اس وقت عرصہ سے بات کر رہی تھی، میں دینا بھول گئی۔ اس کے انداز میں ہلکی سی خفگی تھی، وہ کچھ دیر تو بول ہی نہ سکی۔ کیچر جو اس نے بہت استحقاق سے لگا رکھا تھا، اس کی قیمت ادا اس شخص نے کی تھی جس کی وہ چند منٹ پہلے بے عزتی کر چکی تھی۔ اس کا دل چاہا کہ وہ 250 روپے اسی وقت اس کے منہ پر مار آتی، مگر اس نے احمد صاحب کے ساتھ کمرہ شیئر کیا تھا اور پھر جو کچھ وہ کر چکی تھی سو اب مجبوری تھی۔ وہ خاموشی سے سونے کے لیے لیٹ گئی۔ پیسے اس نے پرس میں رکھ لیے۔ جتنا وہ اس سے دور بھاگنے کی کوششیں کرتی وہ اتنا ہی اس کے راستے میں آ جاتا تھا۔ جاری ہے دوستوں، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیا کریں۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ شکریہ۔